Hola a todos, mi nombre es Adolfo y hago este video con el propósito de mostrarles a todos las lenguas que he aprendido a lo largo de mi vida y bueno, las lenguas que me gusta estudiar. Yo tengo un sueño de convertirme en políglota y pues este es solamente un inicio de lo que planeo hacer en mi vida. Entonces pues les voy a mostrar cómo es que he aprendido a hablar algunas lenguas o más o menos a comunicarme en ellas. As I just said, my objective in this video is to show you guys why I really love to learn foreign languages. So far, I've been learning foreign languages for about 5 years, but very intensely. So uh, I have I have become really fond of learning foreign languages. It's one of my main passions now. And well, I've been studying foreign languages because I believe it is the best way to communicate with people all around the world. So I'd really like to stay in touch with people who also like mm, language learning, and well, that's why I made this video. So now I will speak in the languages that I am learning. Okay, so my first language will be French, and then I will continue with others. So, comme je l'ai dit, le français, euh, ça fait longtemps que je parle, que j'étudie le français, mais je n'ai parlé bien, je n'ai jamais parlé bien parce que je crois que le français est assez compliqué, mais je l'aime bien parce que c'est une langue belle. Je pense que le français est trop similaire avec l'espagnol et il me plaît beaucoup. Je voudrais continuer avec mes études de langue française dans l'avenir et peut-être visiter la France pour connaître euh, les choses intéressantes qui sont là en France et dans les autres pays francophones aussi, pourquoi pas. Maintenant je vais parler le russe. Ну, как я уже сказал, я очень люблю учить иностранные языки, потому что это просто мой страсть. Это очень интересно для меня, и я всегда попробую учить другие вещи. Русский мой любимый язык, потому что он такой мелодичный, он такой классный язык. Мне очень нравится на нем говорить. Но, к сожалению, здесь я редко могу общаться с носителями, и поэтому я всегда попробую учить иностранные языки в интернете. Я думаю, что это самая лучшая вещь изучения иностранных языков. И я хочу учить все языки, которые я уже начал учить в прошлом. Теперь я буду говорить на немецком. Ich denke, dass die Fremdsprachen sind sehr wichtig, weil wenn du eine andere Sprache kennst, du kannst mit vielen anderen Menschen kommunizieren und das ist sehr schön, weil das hilft uns mehr über das Leben zu verstehen und es ist einfach ausgezeichnet, mit vielen Leuten in unterschiedlichen Sprachen zu kommunizieren. Ich denke, mein Deutsch ist nicht so gut. Ich möchte es vielleicht in die Zukunft verbessern. Und ja, ich möchte auch viele Leute, die Deutsch sprechen lernen wollen, kennenzulernen. Und ja, und jetzt werde ich auf Italienisch sprechen. Allora, credo che le lingue sono veramente importanti per tutti noi perché così possiamo comunicarci con altre persone nel mondo e per questo abbiamo sempre bisogno di sapere quello che le persone pensano, quello che le persone vogliono fare e questo è veramente importante per noi perché così possiamo capire meglio tutte le persone nel mondo. Allora, l'italiano mi piace molto, a me perché è una lingua così bella e non lo so, non è molto difficile per me perché la mia lingua è lo spagnolo, allora posso capire le parole senza bisogno di saperle, ma nel futuro mi piacerebbe moltissimo andare in Italia e conoscere i luoghi importanti là per vedere la cultura e tutte queste cose. E mi piacerebbe moltissimo parlare perfetto l'italiano, ma ho, mm,
quasi perfetto, ma io so che non si può fare niente così. D'accordo, allora vado a parlare in português. Como eu já falei antes, eu gosto muito de aprender línguas estrangeiras porque, bom, isso é um bom jeito para conhecer mais sobre as culturas do mundo. Eu acho que não falo muito bem português, mas eu posso me comunicar com a gente em português, ainda se a minha pronúncia não é tão boa, não sei. Gostaria muito de conhecer o Brasil também. Acho que aí eles têm um país muito bonito, porque, não sei, tem muita festa, música, perfeito, tudo aí. Mas, bom, aqui na cidade onde eu moro não tem muita oportunidade para praticar as línguas estrangeiras. Então, eu sempre pratico aqui no internet. E, bom, agora eu vou falar um pouquinho em... Qual língua? Espera-me aí. Esperem-me aí. Sim, sueco. Agora, jag tänker det är jätteviktigt att veta många språk för att kommunicera med många personer i världen. Jag älskar att lära många språk och det är jättekul att veta hur du kan snacka och lära mer. Men tyvärr här i staden var jag bor, det är lite komplicerat att öva många språk, men och därför jag kan bara praktisera mina språk här i internet. Men det är jättekul och jag skulle vilja att besöka Sverige i framtiden, eftersom jag tycker Sverige är jättekul land. Och jag skulle vilja förbättra min svenska eftersom det är jättedåligt. Men jag älskar att lära svenska också. Och det är det. Och nu ska jag vara lite på grekiska eftersom jag kan inte prata så bra. Εγώ μιλήσω μόνο λιγάκι στα ελληνικά, αλλά μου αρέσει πολύ αυτή τη γλώσσα επειδή είναι πολύ όμορφη γλώσσα και μου αρέσει η Ελλάδα και μουσική στα ελληνικά είναι πολύ ωραία, μου αρέσει πολύ. Δυστυχώς εδώ στη πόλη που μπορώ δεν είναι πολύ δυνατόν για μένα να συζητήσω με άλλοι στα ελληνικά, αλλά στο μέλλον θα ήθελα να πάω στην Ελλάδα για να έχω κουβεντούλες με ανθρωποί στα ελληνικά και εγώ προσπαθώ να συζητήσω καλύτερα κάθε μέρα και ελπίζω να μιλήσω πολύ ωραία μια μέρα. Und okay, das war alles und danke for watching my video y por tu atención y gracias por su atención. Ok, chao.